السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة فاشن كورس. إذا اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نشوفوا دائما في الجزء الأول دراسة الأكسسوارات étude des accessoires، ودائما في لي chaussures غادي نشوفوا إن شاء الله اليوم بحول الله لي chaussures de sport. إذا نذكروا بالفيديوهات السابقة. دونك الفيديوهات السابقة تكلمنا على chaussures كلاسيك، 4 الفيديوهات. الفيديو الأول تكلمنا على chaussures كلاسيك فيمينين، الفيديو الثاني تكلمنا على لي بو دي chaussures، الفيديو الثالث تكلمنا على لي طالون دي chaussures، والفيديو الرابع تكلمنا على chaussures كلاسيك ماسكولين. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على chaussures de sport. Alors les chaussures de sport, on les classe généralement les chaussures de sport ou là les chaussures de la marche qui font les baskets, les chaussons d'escalade, les chaussures à orteils, les chaussures minimalistes, les chaussures de marche, les triconis, les chaussures bateau, les rangers et les crampons. Tout le monde distingue aussi les chaussures de danse. On distingue généralement les chaussures, les pointes, les demi-pointes, les claquettes et les guiris. Alors les chaussures de sport ou de la marche, les baskets. Donc les baskets مشهورين ومعروفين عند الجميع على ما أظن. تيكونوا جوج الأنواع، يا إما لي باسكيت دو مود يعني ديال اللباس، أو لا à usage de sport، les baskets de sport. Alors généralement هما هاد les formes qui sont très tendance, très à la mode les baskets. Donc كنلبسوهم بزاف لأنهم sont confortables وتشكيلهم زوين، منظرهم زوين في الرجل. Les baskets compensées. Donc les baskets compensées généralement هما اللي كيكونوا عندهم les talons compensés، يعني تيعليو الرجل شي شويه. Le talon تيكون attaché وتتكون la chaussure un petit peu plus haute. Les baskets montantes high skinner، donc معروفين بزاف هاد les baskets montantes، sont très à la mode aussi. كيلبسوهم سواء يعني النساء أو لا الرجال. Voilà. Les slip-on هما اللي عندهم les plateformes plates بحالهم بحال les ballerines slippers. C'est un mélange entre les chaussons et les baskets. Voilà, تيجيو تاهما زوينين في الرجلين، فيهم بزاف بيان سور ديال الموديلات. لي تينيس، لي فامو تينيس اللي مشهورين بزاف، دونك سميتهم يعني بين تتبين لينا يعني الأصل ديالهم. دونك هما الانسبيراسيون بيان سور من لو جو دي تينيس، معروفين بلور toile de coton surtout pour la semelle de gants. Voilà. من بعد les chaussons d'escalade. Donc les chaussons d'escalade هما هادو spécialement conçus يعني portés pour la pratique de l'escalade. Donc يعني معروفين pour الناس اللي كيديروا les escalades بزاف. Ce sont des chaussures très très résistantes. Les chaussures à orteils. Donc لاحظوا معايا هاد les chaussures قليل اللي تعرفهم، mais ça existe. Soit pour les jogging, soit pour les randonnées, les yoga, les pilates, les arts martiaux, les kayaks. Donc معروفين بزاف هاد les chaussures à orteils. Donc كيلبسوا يعني كيلبسوا برجلين ديال الصباح، بصباع الرجلين. Les chaussures minimalistes. Donc minimaliste ça veut dire minimum. Ce sont des chaussures généralement très légères ou عندهم شي structure، donc il y a de la forme ديال le pied finalement، يعني أقل ما يمكن ليلبس الإنسان. Les chaussures de marche. Donc elles sont conçues pour les marches, sont très résistantes aussi.
On distingue aussi les triconis, chaussures de montagne, qui généralement tu connais des clous à pointe. Voilà. Donc les clous tu connais sont très très forts. Les chaussures bateau. Donc هذا شفنا في الموكاسان bateau. عاود نشوفوه هنايا. حتى هما ce sont des chaussures de sport généralement. Ou les de marche. Il y en a qui dit bateau, donc il dit automatiquement la mer. Les Rangers, les combat boots, معروفين مشهورين بزاف, sont très célèbres, inspirés bien sûr les chaussures militaires. فيهم بزاف des versions, voilà, sont très à la mode aussi. Le Dr Martens, le DR Martens, c'est une société britannique spécialisée, donc le Dr Martens c'est un médecin هو طبيب, وداروا واحد الشركة spécialisée pour les chaussures. وعطى هاد la marque, elle est très célèbre, très chère aussi, et très pratique. Il y a بزاف ديال les versions, mais vraiment c'est une chaussure très résistante. Alors on met les crampons, les chaussures à crampons. Donc les crampons, tu as le surtout les football. C'est un accessoire, les 4Z bien sûr, le bas, les semelles, il y a les chaussures. ما كاينش غير في السبور, عنده بزاف ديال les applications كاين pour la neige etc. حتى الناس اللي كيديروا الالبينيزم تعرفوا تيكونوا عندهم واحد دي كرامبون باش يقبطوا ليهم ليكيليبر مزيان. Les crépers. Alors les crépers sont des chaussures très connues, sont des chaussures basses généralement qui ont un lacet sur une plateforme, bien à la plateforme. Ces chaussures à esprit rock, donc un moins esprit rock un petit peu, كانوا بزاف très à la mode في les années 50, surtout في les années 50 aux États-Unis, au Royaume-Uni. وباقيين حتى دابا très à la mode, يعني vraiment c'est une chaussure un petit peu originale. Les sneakers, donc les sneakers c'est une paire de chaussures de sport notamment très à la mode, très connu, ou بزاف les marques تيخدموا في هذا le créneau ديال les sneakers. Alors soit ils sont conçus pour le sport, ou là pour le confort, pour la mode tout simplement. Les brodequins de travail, donc ce sont bien sûr des chaussures spécialisées aussi, sont très résistants, très isolants aussi, imperméables. حتى هما sont très à la mode, les brodequins de travail. Voilà la vidéo وصلت النهاية ديالها. نتمنى الله نكون تفيدكم هذه المعلومات، والى الفيديو القادم ان شاء الله.